बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की नैब में पेशी हुई है पार्कलिंक कंपनी और जाली अकाउंट्स के हवाले से, और कोई 2-2.5 घंटे यहाँ नैब ऑफिस में मौजूद रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि उनसे तो 5 मिनट में ही नैब की जो टीम आई थी उन्होंने सवालात किए, उन्होंने जाने दिया, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब को 2 घंटों से ज़ायद वक्त उन्होंने बिठाए रखा, उनसे सवाल जवाब पूछे जाते रहे। लेकिन इस दौरान उनसे पूछा क्या गया, ये जो जिस केस में ये दोनों पेश हुए हैं उस केस की नौयत क्या है, और फिर आज उनकी पेशी के मौके पर जो मनाजिर हमने देखे कारकुनान के हाँ से बिलखुसूस जो कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और 3 से 4 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, 50 कारकुनान की गिरफ्तारी की खबरें भी हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पेशी के बाद जो कारकुनान से मुखातिब हुए वो क्या कह रहे थे, और बाद में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, और जवाब में फवाद चौधरी साहब क्या मुतालबा करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये हमारा आज की लीड स्टोरी है। लेकिन शामी साहब, इसके अलावा भी 2 बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक कांस्टेबल था खिदर हयात नारोवाल का केस था, उस केस में उसने झूठी गवाही दी थी। उस झूठी गवाही के ऊपर तफसीली फ़ैसला आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने झूठी गवाही के ख़िलाफ़ बड़े इक़दाम उठाने का ऐलान किया और कहा है कि झूठे गवाह की पूरी गवाही भी झूठी तस्वुर होगी। और दूसरा अहम इशू समझौता एक्सप्रेस का है, जिसमें 42 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, 68 मजमूई तौर पर मुसाफिर उसमें जान की बाजी हार गए थे। इस केस में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने लगता यह है कि भारत की खुसूसी अदालत ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि इनमें एक मुलजिम, जिसे मैं मुजरिम कहूँगा, स्वामी आनंद, आसिम आनंद, ये मरकज़ी किरदार था, जिसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता फिरता है, मानता है कि उसने माजी में भी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि उसके बावजूद ये मोदी साहब की चौकीदारी फिर क्या हैसियत रखती है। बरी कर दिया गया ना उसको, बरी कर दिया गया, क्विट कर दिया गया सर उसको। बहरहाल वो तो बात आगे जाके बात करेंगे। और फिर थरकोल का भी आपने कल जिक्र किया था, हम बात नहीं कर पाए, तो आज अहम डेवलपमेंट है कि वहाँ बिजली की पैदावार शुरू हो गई है थर कोयले से। जी जी जी। और 330 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, और उसके बाद 660 होगी, और $1.5 अरब जो है उसकी बचत होगी। थार कोयला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, मुकामी कोयला बिजली पैदा करने में। ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जी हाँ एक बड़ी हवा का झोंका है। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे आखिर में। पहले आए थे बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली ज़रदारी की नैब में पेशी। शाम साहब, इससे पहले कि आमिर सईद बासी साहब को हम इंगेज करें प्रोग्राम में कि उन्होंने क्या देखा, नैब ने क्या पूछा, केस है क्या, आपने भी सारा दिन आज इस मामले को टीवी स्क्रीनों के ज़रिए और अपने जो बाखबर हल्के उनके ज़रिए ज़ाहिर बात है मॉनिटर किया होगा। ओवरऑल आज पूरे दिन को अगर हम सम अप करें तो आपकी रीडिंग क्या बनी? पीपल्स पार्टी क्या चाह रही थी प्रोटेस्ट और कारकुनान को बाहर लाकर, और नैब या हुकूमत अगर हम कह रहे हैं वो क्या चाह रहे थे? देखिए, जो सियासतदानों पर जब मुकदमात चलाए जाते हैं या कार्रवाइयाँ होती हैं, उसकी तफसील में तो बहुत कम लोग जाते हैं। असल मामला ये होता है कि वो किस तरीके से उनको फेस करते हैं। सही है। और इस वक्त एक खला महसूस हो रहा है हिज़्ब इख्तलाफ के हलकों में, और मुस्लिम लीग नून के भी बहुत से कारकुन, JUIF के कारकुन, ये अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहे हैं, लेकिन कोई इनको लीडरशिप फराहम नहीं हो रही। घुटन का शिकार है, घुटन का शिकार है। और ये जो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जब नैब ने तलब किया है, और फिर जिस तरीके से उनके कारकुन पहुँचे हैं और जिस शिद्दत से उन्होंने मुजाहरा किया है, और कुछ पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, कुछ कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, कुछ को गिरफ्तार किया गया। बिलावल साहब तो आज कह रहे हैं कि जी मैंने कोई कॉल नहीं दी थी, ये कारकुनान अपने तय यहाँ पहुँचे, अगर मैंने कॉल दी होती तो उनका कहने का मकसद ये था फिर सूरत हाल कुछ और होती। उनकी पार्टी की तरफ से ये थी, कल हम ऐलान आते रहे, खुद मेरे पास भी कई ऐलानात आए। तो बहरहाल जो कुछ भी है वहाँ उन्होंने कॉल दी, और कॉल किसने दी, पंजाब की सतह पर दी या KP की सतह पर दी, इससे कतई नज़र आज सैकड़ों कारकुन उनके इकट्ठे हुए, वो पुरजोश थे, सारा हथेली पर रख के आए थे, कफन सर पे बांध के आए थे, यूँ कह सकते हैं आप। और बड़े अरसे के बाद एक बड़ा यानी एक सियासी इवेंट जो है ना वो इस्लामाबाद में देखने में आया है। और फिर उसके बाद पूरे तरीके से
زرداری صاحب تو ہاتھ ہلا کر مسکرا کر چلے گئے، لیکن بلاول نے تقریر کی، پریس کانفرنس کی، مختلف سوالوں کے جواب دیے، کاٹ دار ان کا لہجہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ تو مقدمہ اس وقت کا ہے جب میں 1 سال کا سے بھی کم عمر کا اس کو شیئرز مجھے ٹرانسفر ہوئے تھے۔ دیکھیے بلاول کے بارے میں جو بھی کارروائی ہوگی وہ اس کی کوئی اہمیت پبلک کی نظر میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان معاملات سے متعلق نہیں تھے، کہیں شیئر ہولڈر ہوں گے، کہیں ڈائریکٹر ہوں گے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی، اور تو وہ اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں سمجھے جاتے وہ عوامی سطح پر۔ مگر ایک بات انہوں نے اور نیب کے قانون کے بارے میں انہوں نے سختی سے اس کی مذمت کی، لیکن وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بار بار یہ سوال اٹھانا ہے کہ جی آپ کی دور حکومت میں اور نواز شریف کی دور حکومت میں بھی آپ کے پاس دونوں کے پاس موقع تھا کہ آپ نیب لاز کو اگر برا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں ترمیم ہو سکتی ہے تو آپ نے 10 سالوں میں اس میں بہتری کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں یہ نہیں ہو پایا۔ دیکھیے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ملک کی قانونی عدالتیں ہیں ان میں اپنا مقدمہ لڑیں گے، انہوں نے جوڈیشری پر اٹیک نہیں کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے نانا کو پھانسی دی گئی، میری جو والدہ ہے اس کا کیس جو ہے وہ ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچا، اس کے باوجود ہم اپنا مقدمہ قانونی طور پر لڑیں گے اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ عدالتوں ہی سے انصاف کی توقع ہو سکتی ہے۔ میں سنا دوں ذرا کچھ ان کا بیان آج۔ اچھا ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا دیکھیے ہم جو الیکشن ہے اس پر بھی سوال اٹھائیں گے، اور جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے جو معاملات ہیں حکومت سے ان پر بھی سوال اٹھائیں گے، اور باقی تو انہوں نے کہا کہ 5 منٹ کی گفتگو مجھ سے ہوئی ہے، کچھ سوال انہوں نے دیے ہیں، ان کے جوابات دے دیے جائیں گے، تو وہ اپنے طور پر تو اپنے حوالے سے تو کوئی ایسا پریشان نظر نہیں اور کلیئر نظر آتے ہیں، مطمئن نظر آتے ہیں۔ اچھا عامر سید عباس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سارا دن آج آپ نے ان پروسیڈنگز کو بڑا کلوزلی فالو کیا، پروگرام میں آپ شامل ہو چکے ہیں۔ میں شامی صاحب سے ایک اور نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ شامی صاحب جو انہوں نے آج پھر ایک بات کو اس پہ بڑا فوکس کیا کہ اگر آپ نے جے آئی ٹی بنانی ہے کسی معاملے پر، اپنے کیسز کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہ تو بینکنگ کورٹ کے کیس ہے، اور کہتے ہیں یہ بینکنگ کورٹ کیس کو نیب کیسے ڈیل کریے، مذاق انہوں نے قرار دیا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جے آئی ٹی بنانی ہے تو کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ کرنے والوں کے اوپر جے آئی ٹی بنائیں، پھر احسان افزا احسان کا انہوں نے نام لیا اس پر جے آئی ٹی بنائیں، پھر 3 وزراء کا انہوں نے دوبارہ ذکر کیا کہ ان کا جو تعلق رہا ہے کچھ کالعدم تنظیموں سے اس پہ جے آئی ٹی بنائیں، 3-4 انہوں نے نقطے اٹھائے الیکشن کے دوران جو کچھ ہوا ہاں اس کا بھی انہوں نے ذکر، اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائیں۔ تو یہ اس نقطے کو وہ بار بار ایمفسائز کر کے اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے جو انہوں نے ترتیب دیا ہے، تو جو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ سے لڑائی ہو رہی کسی کی یا آپ سے کوئی گھونسہ بازی ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا، کیا کہتے ہیں اس گھونسہ بازی کے مقابلے کو؟ باکسنگ ہو رہی ہے، تو ایک شخص اگر آپ کے پیٹ میں گھونسہ مارتا ہے تو ضروری نہیں آپ اس کے پیٹ پہ گھونسہ ماریں، آپ اس کے سر پہ بھی گھونسہ مار سکتے، کسی نازک حصے کو آپ دوسرے کسی نازک معاملے کو ٹچ کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ یعنی گھونسے کو وہاں گھونسہ نہیں مار رہے جہاں آپ مار رہے ہیں، وہ گھونسہ اپنی مرضی کے مقامات پہ ماریں گے، اور یہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ اور آج میں ایک سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسی طریقے سے اپنا موقف اختیار کریں گے تو ان کو کمک فراہم ہو جائے گی مسلم لیگ نون کے ورکرز کی طرف سے بھی اور جے یو آئی کے ورکرز کی طرف سے بھی، جو ورکرز چاہتے ہیں کہ کوئی ہلہ گلہ ہونا چاہیے، ان کو وہ لیڈ کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے سر، ظاہر بات نون لیگ کی قیادت بھی ان کیسز سے ٹرائل سے نیب کے سامنے پیش ہوتے رہی ہے، دیگر لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں نیب کے ہاں سے، لیکن جو بات میں خود بھی خلاصہ بیان کر دیا، جو ربط، جو پلاننگ، جو کلیئرٹی کہ کہنا کیا ہے، بات کیا کرنی ہے عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، آج ان کے ہاں نظر آئی، اس کے باوجود کہ آج کارکنان کی جانب سے جو پولیس پہ تصادم کیا گیا وہ بعد میں ہم اس کی مذمت بھی کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود جو وہ نون لیگ کی ہاں نہیں دیکھنے کو ملا۔ دیکھیے وہ نون لیگ مختلف حالات میں اس کا مقابلہ کر رہی تھی، اس وقت ایک الیکشن ہونے والے تھے ایک پہلے، پھر اس وقت ان کی حکومت تھی ایک زمانے میں، اس کے بعد کیا کرنا نہیں، ایک دونوں میں فرق ہے ایک حالات کا، اور بہرحال ایک موقف جو ہے اس میں بھی فرق ہے جو واضح طور پر اختیار کیا گیا، تو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اس طریقے سے موقف اختیار نہیں کیا، وہ ابھی تک
गोमो में है, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं बस जो भी है, किसी दर्जे पर। ये कहा जाता है हम लोगों को उकसाएं नहीं, कि वो सड़कों पर आए। हम सिर्फ उनका आज पहले ट्विटर पर ये कुछ तजिया उन्होंने हबीब जालिब का जो 2 शेर थे वो उन्होंने ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो ऐसे हार मारने वाला नहीं हूँ। सही है। अच्छा आमिर सैयद अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि कितने बजे पहुंचे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब, और कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, फिर उससे ऑनवर्ड नैब हेड ऑफिस में जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक क्या सूरत हाल थी? पहले तो ये मंजर कशी कर लेना, फिर मैं पूछता हूं कि आज नैब वालों ने पूछा क्या है। जी जामी साहब, जो नोटिस सर्व किया गया था नैब की तरफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को, उसमें 11 बजे का वक्त दिया गया था कि 11 बजे नैब के ओल्ड हेडक्वार्टर्स में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और ताकि आपका बयान कलमबंद हो सके। लेकिन जब 11 बजे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का काफ़िला नैब की पुरानी इमारत के सामने पहुंचा तो वहां पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान बहुत चार्ज थे। उन्होंने गेट पर कब्जा कर रखा था और वो किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। और जैसे ही वो काफ़िला जब वहां पर पहुंचा, जिसमें 19 गाड़ियां थी, आसिफ अली जरदारी और उनकी फिर कानूनी टीम थी, उनके जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो भी उनके साथ थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि 30 मिनट लगे उनको उस गेट से अंदर जाने में। कारकुनान क्योंकि रास्ता बंद किए हुए थे और फिर जो सीनियर रहनुमा थे और जो उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ थे उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद 30 मिनट के बाद 11:35 पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अलग अलग गाड़ी में गेट से एंटर हुए। उनको गाड़ी अंदर ले जाने की इजाज़त दी गई और तकरीबन नैब की तरफ से जो दिया गया वक्त था 11 बजे, उसके बजाय 35 मिनट की ताख़ीर से वो नैब की इमारत के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद वो नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हुए। उनसे मुख्तसर जो इनिशियल नैब का तरीक़ाकार है, उन्हें बिस्किट सर्व किए गए, चाय सर्व की गई, अलग अलग उनकी पेशियाँ थी, नैब की अलग अलग टीम्स थी जो उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसके बाद उनसे एक मुख्तसर जो इनिशियल जो बयान होता है वो लिखा गया और उसके बाद उन्हें 3 मुख्तलिफ केसेस से मुतालिक, जिसमें एक पार्क लेन कंपनी से मुतालिक है और दीगर 2 केसेस का भी क्वेश्चन उनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो इन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी कानूनी टीम से भी मुशावरत करेंगे और उन्हें कुछ वक्त दरकार है, जिसके बाद उन्हें वक्त दे दिया गया और 2 घंटे तक वो इमारत के अंदर मौजूद रहे। आमिर, ये तो बिलावल ने खुद भी कहा शामी साहब के 5 मिनट मुझसे उन्होंने पूछगिछ की बड़ी अच्छे तरीके से, उनका रवैया बड़ा प्रोफेशनल था, उन्होंने वही करना जो उनको कहा गया है। लेकिन असल नुकता यह है, जरदारी साहब से जो तकरीबन 2 घंटे वो नैब की टीम गालिबन 11 अफराद पर मुश्तमिल ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम थी, मजमूई तौर पर 16 थे, 5 अफराद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मामला सवाल उठा रहे थे और 11 लोग जो थे वो जरदारी साहब को डील कर रहे थे। तो उसमें क्या बात हुई, कोई खैर खबर पहुंची, क्या सवाल उठाया गया, जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ था? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब का जो केस है वो पार्क लेन कंपनी से मुतालिक एक केस था और दीगर 2 केसेस कराची की अलॉटमेंट से मुतालिक थी जो मशकूक बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई उनके अकाउंट में। ऑल्दो के नैब ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया कि वो पर्टिकुलरली कौन से 2 केसेस थे दीगर, लेकिन एक केस पार्क लेन कंपनी का था जिसमें मुबैना तौर पर जो जाली बैंक अकाउंट्स थे उनसे ट्रांजैक्शंस हुई। आसिफ अली जरदारी साहब को तफसीली क्वेश्चन दिया गया और उसमें ये कहा गया है कि वो क्योंकि बिलावल भुट्टो तो जब कंपनी कायम हुई थी 1999 में, उस वक्त उनकी उम्र 1 साल थी, लेकिन इसमें भी नायब हुक्काम का मौक़िफ़ है कि बिलावल शेयर होल्डर बने 2009 में इस कंपनी के। 2009 में आसिफ जरदारी 25% के और बिलावल भुट्टो भी 2009 में ही 25% शेयर होल्डर बने इस कंपनी के। लेकिन इसमें ये एलिजिडली ये कहा गया, मुबैना तौर पर यह कहा गया कि जो इकबाल मेमन थे जो इस कंपनी को ओन करते थे 1999 से, वो मुबैना तौर पर फ्रंट मैन थे आसिफ अली जरदारी के और फिर उन्हीं के नाम पर ये इसने जो कंपनी थी इसने ज़मीनें खरीदी और औने पौने दामों ज़मीनें खरीदी गई। और इसमें मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि जो संजानी के करीब इस्लामाबाद में 2460 कनाल अराजी खरीदी गई थी वो महज 4000 रुपये कनाल पर खरीदी गई थी। उसकी उस वक्त भी मालियत 2 अरब रुपये थी जो सिर्फ 6 करोड़ और 20 लाख रुपए में खरीदी गई थी। उसमें भी इल्ज़ाम यह है कि उसमें जो मुकामी लोग थे उनको दबाव डाला गया एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, जिसके ज़रिए फिर ये खरीदारी हुई। ये केसेस चल रहे हैं, इसी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी का बयान रिकॉर्ड होना है, उस कंपनी की मलकियत, उसके अकाउंट्स, उसकी ट्रांजैक्शंस और उसमें फिर फेक अकाउंट से मुबैना तौर पर जो ट्रांजैक्शंस हुई, इससे मुतल्लिक सवालात हैं आसिफ अली जरदारी से। आप आगे आते हैं और उन्होंने आगे आते हैं इससे पहले कि बाहर जो कुछ होता रहा आप उस पर बात करें। ये बताएं कि चूंकि आप नैब प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं, नैब के लोगों से भी आपके ज़ाहिर बात है खबर के मामले में ताल्लुक़ रहता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से भी नुक्ता नज़र है वो भी आप देखते हैं।
क्या कहते हैं कानूनी माहिरीन वहाँ पे इस्लाम आबाद में नैब मामलात को डील करने वाले कवानीन माहिरीन के, क्या ये पहली और आखिरी पेशी थी या मामला अब आगे बढ़ेगा और मजीद मुश्किलात का शिकार होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत? जामी साहब, ये जो हमारे नैब के ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि ये पहली पेशी है, अभी बहुत पेशियां होंगी और मज़ीद पेशियां हो सकती हैं, और उन्होंने कहा कि होंगी। वो इस वजह से उन्होंने कहा कि केसेस नैब को भेजे गए थे, जिस केसेस में आसिफ अली जरदारी को क्वेश्चनर दिया गया है, दीगर केसेस में भी उनका लिंक एस्टैब्लिश होता है, उनमें भी उनको समन किया जा सकता है और किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 केसेस में उनको क्वेश्चनर दिया गया है और 3 केसेस में ही उनको सवालनामा दिया गया है, बिलावल भुट्टो को भी और आसिफ अली जरदारी को भी। लिहाजा अभी पीपल्स पार्टी की मुश्किलात कम नहीं होंगी, मजीद बढ़ेंगी। और उसमें ये बताया गया है कि जो दीगर भी किरदार हैं। आमिर साथ ने ये जो बिलावल साहब तो आज ये कह रहे थे तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे कारकुनान तो बड़े पुरअमन रहे और हम तो अपना जमहूरी हक़ समझते हैं एहतजाज करना। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इनकी हाथापाई और पुरतशद्दुद रवैये की वजह से 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। एक पुलिस एहलकार को मारने पीटने की कुछ फुटेजेस और तस्वीर भी हैं सोशल मीडिया पर। तो ये हकीकत है क्या आमिर? पहले तो ये बताइए कि जब धरना हो रहा था 2013 में, उस वक्त कितने पुलिस वालों की पिटाई हुई थी? वो मुझे जुनेजो साहब फिर याद आ जाते, असमत जुनेजो साहब याद आ जाते। और कितने को खून बहे थे, वो क्या मुकदमे चले थे। वो देखा ना इनकलाब। देखिए ये जो सियासत है ना सर, वो तो देखें तब्दीली का सफर था ना। धींगा मुश्ती तो होती है शाम साहब, वो तो तब्दीली का सफर नहीं है। देखिए सियासी कारकुन जो है उनको बादों का धींगा मुश्ती होती, पुलिस उनका रास्ता रोकती है, पुलिस से उलझते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं हुई पाकिस्तान की सियासी तारीख में। इसलिए जो सियासी कारकुन है उनके साथ एक अमूमी एक नरम दिली का रवैया अपनाना चाहिए और उनको जेलों में डालने की बजाय उनको रहा करना चाहिए। ये मुतालबा और अगर पुलिस जब पुलिस रास्ता रोकती है तो फिर वहाँ भी जज्बात जो हैं वो भड़कते होते हैं। तो इसलिए ये जो सियासी कारकुन हैं पाकिस्तान में वो यही करते हैं, यही करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए आज सारा गुस्सा पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर नहीं उतारा जा सकता। लेकिन अगर इसमें कुछ सीनियर क़यादत, मेरी मुराद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की जानिब है। आमिर, खोखर साहब लीड कर रहे थे उस चार्ज को और वो पुलिस वालों से उलझ भी रहे थे, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से आगाज़ हुआ हाथापाई का। नहीं, ये तो आप देखिए ना कि कोई पुलिस के जरा यही कहेंगे। नहीं, कुछ फुटेजेस भी हैं, हम तो इसलिए फुटेजेस भी हम मैं बताता हूँ ना, मैं जानबूझ कर क्यों कुछ चीजें नशर क्यों नहीं कर रहा कि कहीं ये कोई ना कह दे जी ना आप उसको एंगलिंग कर रहे हैं, आप उसकी एंगलिंग कर। जो होती है ना वो भी बड़ी मिसलीडिंग होती है कि जहां से आप शुरू कर लें, अगर पहला मंजर हटा दें दूसरे मंजर से शुरू कर लें। चले, तो असल बात ये नहीं है। अच्छा, इन्होंने देखा नहीं, अभी सुनते हैं इनसे भी, ये हमको मुकदमा नहीं कायम कर रहे किसी पर। बात यह है कि जब इस तरह तो होता है इस तरह के काम और ये कोई बहुत बड़ा हंगामा बर्पा नहीं हो गया। और जब ये अभी वो जब पकड़ा जा रहा था कैप्टन सफदर को, उस वक्त पुलिस ने क्या हंगामा बर्पा किया था और उसके बाद धरने के दौरान क्या होता रहा और पीटीवी के ऊपर कैसे कुचर दौड़े थे कारकुन, क्या हुआ। तो ये सारे काम होते हैं। अब जब एहतजाज का जो हक है वो पुरअमन तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और पुरअमन ही रहना चाहिए। मेरा ठीक है, तो देखना आपने तज़किया पेश कर दिया। दूसरी बात ये सुन लें कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा। इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अहम बात इंपॉर्टेंट बात कि एक जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा और कोई सरकारी फंड उसकी दस्तरस में नहीं था। जैसे कि इमरान खान साहब के ऊपर आयत केसेस में भी ये नुक्ता बड़ा हम अपने से रेस किया था। इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जरदारी साहब खुद भी सवाए सदर पाकिस्तान रहने के और कोई ओहदा उनके पास नहीं रहा। तो अब सदर पाकिस्तान जो है उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता। तो ये बातें सारी जो हैं वो समझनी चाहिए। और सदर पाकिस्तान जो है साबिक, उसका एक अपना मनसब होता है, उसका एहतराम भी होता है, उसके तकाजे भी मलहूज रख के जाने चाहिए। चले, ठीक हो गया। लेकिन मेरा मकसद ये था कि जिन लोगों ने कवरेज की थ्रू आउट द डे वो क्या बताते हैं आंखों देखा हाल, हम वो फुटेज जो एडिट होती हैं उन पर नहीं जाते। आमिर मुख्तर बताएं, तसादुम की जो बात मैं कर रहा हूँ, खोखर साहब की मैंने पॉइंट आउट किया, ये क्या वाकया था?
جی جامی صاحب، ایسا تھا کہ ابتدائی طور پر پولیس نے 3 مختلف جو ناکے تھے وہ لگا رکھے تھے نیب کے دفتر جانے کے لیے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے کچھ راولپنڈی اسلام آباد سے تھے، لیکن زیادہ ان کی جو تعداد تھی وہ دیگر شہروں سے تھی، اور وہ ہر صورت نیب کے آفس ہی جانا چاہتے تھے۔ وہ بضد تھے کہ انہیں اپنے قائدین سے ملنا ہے، اپنے قائدین سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ تو ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کارکنان جب نیب کی عمارت کے بالکل سامنے پہنچے تو انہوں نے گیٹ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بالکل جو گیٹ تھا عمارت کا وہاں پر وہ اس کے آگے دھرنا دے دیا، بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے آصف زرداری کی پیشی کا وقت قریب آتا تھا تو پولیس ان سے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ہیں، آپ سائٹ پر ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آئے، ان کے آتے ہی پھر کارکنان مزید چارج ہو گئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے قائدین بھی آگے ہیں، تو اب وہ مزید انہیں نعرے بازی تیز کر دی۔ تو پولیس نے اچانک ہی 10 سے 15 لوگوں کو اٹھا کر پریزن وین میں ڈالنے کی کوشش کی اور پریزن وین میں ڈال دیا، اور وہ جو سول کپڑوں میں بھی پولیس اہلکار تھے انہوں نے اٹھایا ان کو اور گاڑی میں ڈال دیا۔ تو اچانک ہی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو پتہ چلا تو وہ بھاگے گاڑی کی طرف اور انہوں نے کہا کہ کھولیں گاڑی کو۔ تو گاڑی سے 5 لوگوں کو نکال دیا گیا، 15 میں سے 10 گاڑی کے اندر ہی تھے۔ تو پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب واپس بھاگے کیونکہ گاڑی ڈرائیور نے فوراً بھگا دی جو پریزن وین تھی۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جب واپس مڑے تو انہوں نے دیکھا جو سامنے ان کے پولیس اہلکار تھا، انہوں نے اس کی طرف لپکتے ہوئے کہا کہ کون ہے انچارج تمہارا یہاں پر، اور انہوں نے ایک تھپڑ بھی اس کو رسید کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف جانے کی کوشش کی تو وہ ایک اہلکار کو تھپڑ ضرور رسید ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر انتظامیہ سے مذاکرات کی کوشش کی اور پھر انتظامیہ کو بتایا کہ ہم اپنے کارکنان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ ان کی طرف نہ آئیں، بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ فواد چوہے صاحب زیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ یہ رویہ کالعدم تنظیموں سے کیسے مختلف ہے، ان کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی کارکنان اور ان کی قیادت اس رویے پر معافی مانگے گی۔ کالعدم تنظیمیں تو بندوق سے بات کرتی ہیں، گولی سے بات کرتی ہیں، اور یہ تو بیچارے نعروں سے بات کر رہے تھے زبان سے۔ لیکن ایک بات ہے، بریک لے لوں میں، جو پولیس ہے نا، نہیں ابھی کرتے، پولیس کا بھی امتحان ہوتا ہے ایسے مواقع پر جو ان کے لیڈر ہیں نا ان سے مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو پیچھے دھکیلیں اور قابو میں رکھیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر تیار ہو جائے نتائج کا سامنا۔ ایک میں بریک لے رہا ہوں، بہت لیٹ ہو گیا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیگر موضوعات کے ساتھ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بھارتی عدالتیں بھی اب ہندو انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھوتا ایکسپریس میں جو 4 مرکزی ملزمان تھے انہیں آج بھارت میں خصوصی عدالت نے رہا کر دیا ہے، اس کے باوجود کہ اس میں سے ایک انتہائی اہم شخص جو کہ پہلے بھی کئی دہشت گردی کے واقعات جو بالخصوص مسلمانوں کے خلاف کیے گئے، سوامی عاصم آنند، اس کے 42 صفحات پر مشتمل کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے باوجود خصوصی عدالت نے اسے آج انہیں رہا کر دیا۔ شامی صاحب، یہ میں پہلے اس شخص کو دکھا کے اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کی اجازت سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو انڈیا ہے اس نے انہیں کئی دفعہ گرفتار کیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مکہ مسجد جو حیدرآباد کی تاریخی مسجد ہے 2007 میں، اس پہ انہوں نے دھماکہ کیا اور IED لے کے گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اجمیر شریف کی درگاہ ہے وہاں پر ایک دہشت گردی کی کارروائی میں یہ ملوث رہے۔ اس کے علاوہ یہ مالے گاؤں کا جو علاقہ جہاں 80% مسلمان ہیں وہاں پر دہشت گردی کے ایک واقعے میں ملوث رہے۔ پھر یہ چوتھا واقعہ سمجھوتا ایکسپریس کا ہے۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں کئی پکڑا جاتا تھا۔ پاکستانی مارے گئے اس میں؟ جی پاکستانی تو دھماکے پاکستانی تو مارے گئے ہیں جی، اس میں جو سمجھوتا ایکسپریس ہے۔ اس سے پہلے جو تینوں واقعات ہیں، مکہ مسجد، اجمیر شریف یا وہ مالے گاؤں کا، اس میں بھارتی مسلمان مارے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ بام کا جواب بام سے ہم دیں گے۔ اب یہ دا ہندو اخبار جو بھارت میں بڑا مقبول اور ممتاز اخبار جی، اس اخبار نے اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بہت سے ضمیمے چھاپے ہیں اور یہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا بڑا اہم بندہ ہوں، یہ RSS کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ان کا ایک اپنا آشرم چلاتے ہیں یہ، اور دلی کی عدالت میں اقرار کیا کہ میں نے یہ دھماکے کیوں کیا۔ اب میں وجہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مکہ مسجد تھی حیدرآباد کی، اس پہ میں نے حملہ اس لیے کروایا اور کیا کہ وہ جو نظام آف حیدرآباد تھے وہ پاکستان سے اس ریاست کا الحاق چاہتے تھے، وہ تو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے، ٹھیک، ہاں، اور انہوں نے آزادی کا اعلان بھی کر دیا تھا ایک طرح سے۔ ان کی تاریخ بھی سمجھ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہے UNO میں ان کے انوائے بھی مقرر ہو گئے تھے اور وہاں وہ رہے،
اور پاکستان سے انہیں الحاق نہیں کیا، لیکن ان کو وہ چاہتے تھے کہ ان کا تشخص برقرار رہے، اور پاکستان بھی چاہتا تھا کہ ان کا آزاد تشخص برقرار رہے۔ دل کی تاریخ بھی درست نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں چونکہ 80% مسلمان ہیں تو وہاں بم پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مسلمان کم ہو جائیں، اور اجمیر شریف کا انہوں نے ایک بھارتی مندر پہ ہوئی ایک واردات سے صد موازنہ کیا کہ اگر ہمارے مندر محفوظ نہیں ہیں تو آپ کی درگاہیں کیوں محفوظ ہوں۔ اب اس میں 8 مجموعی طور پر ملزم تھے سمجھوتہ ایکسپریس میں جو 2007 میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں سر 8 میں سے ایک جو شخص تھا سنیل جوشی، بڑا اہم وہ شخص تھا، وہ تو قتل ہو گیا۔ 3 مفرور تھے، یہ 4 تھے سوامی عاصم آنند اور 3 دیگر لوگ۔ یہ آخری کڑی تھی، ان 4 کو رہا کر دیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سوال یہ اٹھاتا ہے کہ جو 42 پاکستانی اس واقعے میں شہید ہوئے ان کے خاندان کو کیا جواب دیا جائے اگر آپ نے ان 4 کو بری کر دیا ہے سوامی عاصم آنند کے ساتھ ساتھ۔ یہ سوامی جو ہے اس کی کوشش سے، اس کی حرکتوں سے کئی بھارتی مسلمان نشانہ بنے ہیں، اور یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس نے دیا اور اس کے بعد پھر انکاری ہو گیا کہ میں نے یہ دیکھا نا، کہتا ہے مجھے اتنا تشدد کیا گیا کہ میں نے مان لی بات۔ یہ جو بھارت کا نظام عدل ہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے، اور جس طرح سے گجرات میں خون بہا مسلمانوں کا، اور جس تو آج بھی اس کی تفصیل جو ہے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ جعفری صاحب جو ان کے رکن تھے اسمبلی کے، وہ ان کو یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، عورتیں اور بچے پناہ لے چکے تھے ان کے گھر میں، اور ان کو پھر عورتوں کی جس طرح سے آبرو ریزی کی گئی، ان کو زندہ جلایا گیا۔ وہ تو تاریخ کا ایک انتہائی گھناؤنا باب ہے۔ اس کی وجہ سے مودی صاحب کو امریکہ کا ویزا بھی جاری نہیں ہوا تھا، گجرات کہا گیا۔ اور ابھی دیکھیے بابری مسجد کے بارے میں بھی سپریم کورٹ جو ہے ابھی فیصلہ صادر نہیں کر سکی انڈیا کی، اور یہ خصوصی عدالت نے ایک دوسرا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر یہ نظام انصاف جو ہے خود انڈیا کو اگر اتنا کمزور ہوگا تو انڈیا خود اس کو لے ڈوبے گا۔ اور پھر جو اس سب کے باوجود جو واقعات آپ بتا رہے ہیں، مودی صاحب جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چوکی دار ہیں، تو پھر اس دعوے کی حقیقت کیا رہتی ہے؟ وہ ایک شاعر کی زبانی سنا دوں میں آپ کو۔ عمران کیا پرتاپ گھڑی بڑا نوجوان شاعر ہے، دیکھیں دوسرا یہ نعرہ ہے نا ان کا، چور چوکی دار ہے۔ سر آج میں نے پوری اس کی ایک بند سنایا آپ نے، بڑی طویل نظم ہے، اور یہ عمران، اس کا نام بھی عمران خان ہے، اچھا، اور یہ 29-30 سال کی عمر ہے، اور عمران پرتاپ گڑھی، اور بہت اچھا شاعر ہے، اور انڈیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور انڈین مسلمانوں کے جذبات کو جس طرح اس نے زبان دی ہے وہ اسی کا کام ہے۔ مگر یہ جو انڈیا ہے یہ اب دنیا کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک طرف نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو دیکھیں، اچھا وہاں پہ تو مودی صاحب کو دیکھیں۔ اچھا وہ جو پیغام دے رہی ہیں جیسنڈا آرڈرن، وہ تو ٹرمپ صاحب ہوں، مودی صاحب ہوں، یا دیگر جو خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سیاستدان حکمران بنے ہیں وہ ہوں، ان سب کے لیے ایک مثال۔ آج انہوں نے جو اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جمعے کو ہم اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں گے مسلمان برادری کے لیے، اور ریڈیو اور ٹی وی پر جمعے کی اذان نشر کی جائے گی، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ سوال ان سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ کو آپ کیا پیغام دیں گی، وہ ذرا ان کا بیان چلائیں، ذرا بڑا اہم بیان ہے۔ Process has been incredibly difficult and frustratingly slow from the perspective of family members. From the moment that I heard about this terrorist attack and it involving those of Muslim faith, my concern around the 24-hour burial period has been the top of my mind. In the meantime, I know from many there is a desire to show support to the Muslim community as they return to mosques, particularly on Friday. There is also a desire amongst New Zealanders to mark the week that has passed since the terrorist attack. To acknowledge this, there will be a 2-minute silence on Friday. We will also broadcast nationally via TVNZ and Radio New Zealand the call to prayer. I will always speak from a New Zealand perspective on behalf of New Zealanders. It is up to other world leaders what they in turn choose to do. کہتے ہیں میں صرف نیوزی لینڈرز کے لیے بولوں گی، باقیوں سے مجھے کنسرن نہیں۔ اذان نشر کی جائے گی یکجہتی کے لیے، اور یہ ایک مثال ہے
पाकिस्तान में भी इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हुए हैं। जब सवाल रह गया, लोगों ने कहा कि जनाब आपने सवाल तिश्ना छोड़ दिया, शामी साहब की बात पूरी नहीं होने दी। मैंने ये सवाल उठाया था कि जो कुछ वहाँ हो रहा है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, करते आए हैं, करेंगे? जब भी क्रिश्चियंस के ऊपर और किसी दूसरी कम्युनिटी पर जुल्म हुआ है, पूरी सोसाइटी खड़ी हुई है, कानून हरकत में आया है, उन लोगों को सजाएं मिली हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में बाज़ अनासर ऐसे हैं जो जिन्हें हम कादियानी कहते हैं, उनके बारे में मैं खुद बाद औक़ात शर्मिंदा होता हूँ, उन पर जो ज़्यादती होती है हम आवाज़ नहीं उठा सकते। इस रवैये को भी हमें ख़त्म करना होगा। अक़ीदे से कता नज़र जान, माल, आबरू हर पाकिस्तानी की मोहतरम है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह कि जो कल मौलाना जी थे, हाँ आपने कहा कि ये मौलाना ये एहतशामुल हक थानवी के साहबजादे हैं। वो पहले ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, अब न्यूजीलैंड की जामे मस्जिद के खतीब हैं, निज़ामुद्दीन उनका नाम। जी निज़ामुद्दीन। और उनके अजीज़ हैं फ़हीम साहब, जामे अशरफिया से उनका मुझे फ़ोन आया। उनकी मौलाना की 13 औलादें, 8 लड़के और 5 लड़कियां मौलाना एहतशामुल हक थानवी की। तो बहरहाल आप यानी सही पहचान रहे थे। कई साल से हमने कल ही ये कह दिया था। वैसे बिल्कुल तस्वीर है मौलाना अपने वालिद की, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन। लीजिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बड़ा अहम मामला पाकिस्तान के लिए, क्योंकि थर के जो कोयला है वहाँ से पाकिस्तान ने बिजली पैदा करना शुरू कर दी है। थर के कोयले से कितनी बिजली पैदा हो रही है, कितनी मज़ीद बिजली पैदा हो सकती है, पाकिस्तान के लिए ये कितनी खुशाइंद खबर है, तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरीद मलिक ने। आप उस्ताद भी हैं, इंजीनियर भी हैं और मुमताज़ साइंसदान भी हैं। शाम साहब, मौजू है थर से जो बिजली की पैदावार का। मैं डॉक्टर साहब साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन रहे हैं, इस वक्त एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और ये थर कोल से बिजली और पैदा करने और फिर गैस बनाने, इस सारे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ है 2004 से। अभी हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ एक वजाहत छोटी सी, चौधरी अनवारुल हक और अजीम चौधरी साहब कहते हैं कि जरदारी साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हुए हैं, वजीर रहे हैं सदर बनने से पहले। चलिए बात ठीक बात। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो बिजली पैदा होनी शुरू हुई है थर कोल से 330 मेगावाट, जी हाँ, पहले मरहले में, तो आप ये कितनी बिजली यहाँ से पैदा हो सकती है और फिर कोयले से क्या गैस बनाई जा सकती है? जी हाँ, देखिए जी, जो कोयला जला के बिजली बनाना है ये अब सारी दुनिया में ये ऑब्सलीट हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म तो कम होता जा रहा है, खत्म तो मेरा नहीं ख्याल होगा, कम होता जा रहा है। इस वक्त जो कोशिश ये है कि कोयले को एज ए क्लीन फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, उसको गैसीफाई किया जाए, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मगर जो इस वक्त कोयला बिजली बनाने का काम आ रहा है जी, उसको भी हमने कोशिश की है कि पोल्यूशन कम से कम हो। जी हाँ, ये क्योंकि सुपर क्रिटिकल फ्लूइडाइज्ड बेड जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, और क्योंकि रिमोट एरिया है और खुला एरिया है तो यहाँ इस वक्त तक, क्योंकि अभी हम कोयले से बहुत कम बिजली बना रहे हैं, यानी 660 मेगावाट बिजली पैदा करने लग पड़ेंगे हम। जी हाँ, जून तक 330 तो हमने कर दी है। इससे $1.5 अरब जो है जी हमारी बचत होगी एनर्जी की दरामद में। ये जून 2019 तक आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, अच्छा जी, नहीं जून, हाँ 2019 तक बिल्कुल। दूसरा ये कि हमें एक ऑप्शन मिल गया एनर्जी का। ये इतना कोयला है, जिस तरह 52 में सुई गैस की दरियाफ्त हुई थी 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, वो एक तोहफा था हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए। अब हम ये तोहफा दे रहे हैं अगली जनरेशन के लिए कि 200 साल तक एक एनर्जी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, अब हम एनर्जी 200 साल तक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, और उम्मीद है कि जो ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, अगर वहाँ भी इस वक्त खबरें अच्छी हैं, अगर वो भी चीज़ होगी तो एनर्जी का हमारा जो मसला है। ये बताएं कि यहाँ पर थर में कोयले के ज़खायर का हजम क्या है, 175, और फिर इस कोयले के ज़खायर से कितनी को बिजली पैदा हो सकती है? देखिए जी, 175 बिलियन टन टोटल डिपॉजिट का साइज़ है। सिर्फ एक ब्लॉक में, जो ब्लॉक नंबर 2 है जिसमें इस वक्त बिजली बन रही है, उससे 5000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है 30 साल के लिए, सिर्फ एक ब्लॉक में। अच्छा, तो 20 ब्लॉक तो ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। 9000 स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है डिपॉजिट, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने ये तोहफा है हमारे लिए। मगर इसमें गैस जो है, यानी आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि कोयले से गैस बना ली जाए, जी, उसमें कामयाबी की क्या उम्मीद है? ये जी ऑलरेडी हो रहा है, ये एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है। ये गैस, मैं अभी विजिट करके आया, नॉर्थ डकोटा में एक प्लांट है जहाँ वो कोयले से ना सिर्फ गैस बनाते हैं, 12 और प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं।
ठीक। यानी इस वक्त कोला से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब चाइना में अब वो बिजली बनाने के बजाय वो केमिकल्स बना रहे हैं, फर्टिलाइजर बना रहे हैं। ठीक। हम भी कोशिश ये करेंगे कि इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। एक तरफ तो बिजली बनाएं, क्योंकि हमारा फ्यूल का मसला है, हमारा मसला बिजली का नहीं है। मैं बारहा कहा है मैंने, हमारा एज ए नेशन वी आर आउट ऑफ फ्यूल। अब हमारे पास फ्यूल निकला है, हमारे पास फ्यूल है, वहाँ पे वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यानी ऐसा होगा कि एलएनजी जो है जी, यानी उसको रिप्लेस कर देंगे। हाँ, सिंथेटिक नेचुरल गैस रिप्लेस करेगा एलएनजी को इंशाल्लाह। 30% चीपर होगा, हमारा अपना फ्यूल होगा। कितने अरसे में? ये जी 2-3 साल में हो सकता है। और दूसरा ये है कि ये जो है ना, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डोमेस्टिक रिसोर्स होना चाहिए एनर्जी का, एनर्जी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एलएनजी का जहाज आता है समुद्र में, तुगयानी है, वो लैंड नहीं कर सकता, तो उससे एलएनजी स्टॉप हो जाती है। इस तरह की चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी कंट्रीब्यूशन है तो उसमें हम आपको भी मुबारकबाद पेश बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा एक ब्लॉक से 5000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। अभी जून तक हम 600 मेगावाट कर लेंगे, 660। 5000 तक कब हम जाएंगे? ये फेजेस में है जी, ये अगले को मेरे ख्याल में 3 to 5 इयर्स तक ऑलरेडी लाइंड अप है। ये सारे लाइंड अप हैं। ये असद हब को भी आ रहा है ऑनलाइन। ये तो सीपैक का था ना, ये सीपैक में हुआ है जी। चाइनीज इन्वेस्टमेंट। जी, एंग्रो पावर चीन के साथ चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारे बैंक भी है, हबीब बैंक भी इसमें कंसोर्शियम में शामिल है। ये तो ऐसा मौजू है कि जैसे जैसे पेशरफ्त होती रहेगी, अच्छी खबरें आती रहेंगी, तो हम आपको दोबारा ज़हमत देते रहेंगे ताकि मजीद थर और थर के कोयले के बारे में आपसे बात हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, बहुत।